Good morning guys. Ayan, time check tayo 6 AM ng umaga. May nakuha na tayo ulit booking from Parañaque to Angono, Rizal. Ayan, for 344 pesos yung fare ni ma'am. Maaga pa naman, kaya kaya pa natin yan. Makakabalik pa ako yan para maghatid kay Mrs. Dito na tayo sa may pick up location. Saan kaya dito si ma'am? Arrive at pick up na natin. Saan kaya lalabas si ma'am? Likot na natin. Good morning po ma'am, Joyride po. Apo ma'am, nandito na po ako. Thank you po. Palabas na daw si ma'am. Ang ano po na ma'am? Yes po. Apo, ito lang po ma'am, kunin ko lang yung helmet. Okay. Bakit ilagay din? Opo, pwede po. Ano po ba yan? Paper. Papers lang, okay lang po. Kasya naman. Laki yung lipon. Ito po. Ayan, sige po ma'am. Wait lang po, hawakan ko yung ano niya. Helmet. Ayan po, sige po. Ay, yung nasuot nyo na pala. Ayun. Ayun. Gusto nyo ma'am dito, no? Sige po. Try natin kung kasya. Kasya po ba? Wait lang. Damit lang ho ba ito ma'am? Ayun. Kasya. Okay lang ho ba maipit? Okay lang po. Ayan po, sige po. Para di kayo mahirapan dyan sa likod. Okay na po ma'am? Apa. Ayan guys, na-pick up na natin si ma'am. Huwag kang atras, dire-diretso. Pick up na natin si ma'am. Doon na lang tayo ulit sa drop off. Malapit na tayo sa drop off ni ma'am guys. Service po. Diretso po. Apa. Ay sige po. Tapos turo nyo na lang po ma'am. Ay sige po. Iyan. Sige po ma'am. Ay, tsaka bababa. Diyan, kapit ho ma'am, baka matumba kayo. Sige.
Tapos, Ito lang po. opo ma'am. Ito po. Tapos yung papers po. Apo. Sige po. Number po. Ayan po ma'am. Masali po ulit yun, sir? 344 lang ma'am. Ito po ba yung pangalan? Ayan po ma'am. Okay na po. Ayan po ma'am. Thank you po. Salamat po ma'am. Complete na natin yan. Yan na natin kung papasok na booking dito. Sa Angono tayo guys. Malapit sa park pa yun. Angono Lakeside Park. Wawa daw, sabi. Sabi ng mapa. Lalabas muna tayo. Tingnan natin kung mayroong papasok na booking dito. Maya na lang ulit guys kapag meron na tayong booking na nakuha. Gapang muna ako pa unti-unti.